Halo teman-teman, kita jalan-jalan di kebun teman-teman. Ini kebun pisang teman-teman. Tuh banyak pisangnya teman-teman. Kira-kira di sini ada mainan enggak ya teman-teman ya? Kita cari teman-teman. Ada mainan enggak teman-teman? Wow, apa itu teman-teman? Lihat aja teman-teman. Oh, mainan baru teman-teman. Oh, mainan baru teman-teman. Oh, apa ini teman-teman? Oh, truk teman-teman. Truknya besar. Oh, ini apa lagi nih teman? Wow, mobil Tayo teman-teman. Baru ini teman-teman. Mobil Tayonya baru teman-teman. Kalau ini apa teman-teman? Oh, kapal selam. Kapal selam teman-teman. Ini apa lagi ya teman-teman ya? Oh, ini truk teman-teman. Truk. Coba lagi teman-teman, cari lagi teman-teman. Oh, ini mega builder teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Apa ini teman-teman? Mobil apa ya teman-teman? Kok baru ya teman-teman? Kita kalau aja teman-teman. Banyak sekali teman-teman mainannya teman-teman. Mainannya banyak sekali teman-teman.